हाय गाइस देश पेट हाउस रे स्वागत। दीटा पारा आज बाहर जाइछन के मन को आउ पारा गोटे भी बाहर नाथी सब पारा बाहर कर सारे देखो गाइस। पारा खोलला बेलू गोटे माटिया पाराटा बाहर जाइछि आउ एकना सब पारा उरा बाहर करिया सब पागल हे जियो एकना हे हेबले मार्बलटा पड़ी भागी गला बाहर कर दिए पारा उरा सब पारा पागल हे जियो एकना जो पागल हे से काटद ये छुआटार कौन नौटी अच्छी किसी सब पारा बाहरी गले ऊपर बसीगले छुआटा भी पागल हो गले छुआटा भी बाहर करदे चल ये उड़ी शिखलानी टे और राजा रानी भी बाहर ना बाहर करदे मार सी कौन बाहर ना सब पारा बाहर कर देखो एक सब पारा पदा बाहर करिया यहीटा बाहर ने राजा रानी देखीद देखिए बस शीत बाहर ना पारा सब पदा बाहर करिया देखिए पदार पाग आज भी खरा पक गोटे माकड़ आसिक सब पारा पदा पलि आसवे आह 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 गाँ गुड़े आने चलो चलो सब पारा गुरा पदा बाहरी गले राजा रानी ये साधारण माड़ कर सहित आगुरी आसिक से मटियाटा बुलूला सब पारा खाया देदेवा देखो एगना तलटा टे बहुत कोतरा हो सफा कर दिए देखा इन सब कोतरा हो पिंपुड़ी भी लक्ष्मण रेखा मारदे सब मार्सार देख गैस एगुरा सब सफा हो धला धला गुरा लगी एगुरा सब जो धला धला कौन अच्छी लगी पारा सब बाहरी गले ये दीटा जोड़ा पूरा नागिगले देख पूरा जोड़ा नागिगले दीटा सब एगना मेचे बण पारा पलि यहाँ ऊपर बस जोटा एकड़े गोटे धलाटे बस आउ सब पारा खाई सब बाहर पशिगले यही केतरा दीटा पारा अच्छा खाई खाऊना तो सी बुलूँ खाली आउ सब पारा बाहर पशिगले ये छुआंर पेपर पकईदे तले पेपर पकईदे सब छुआ पूरा ठीक अच्छा खाया देदेवा ता माँ तो यहाँ दौनी समस्त देदेव चार्टा यहीटा तो ता माँ खाया दौची एटा कौन नाली बाहर मयूर छुआ कि नाली बाहरी गला देखिए कौन हो छुआर ग्रोथ सब कोड रूम ये तो अंडार बस मयूर अंडार गोटे तले ये बस भी खोला है ये 3टा अंडार बस कूट दिया हुए दिया हुए काली जोटा बनई यहाँ छुआ गुरा खाया देदेवा छुआ पंजा खाई ना तो एकुटिया अच्छी खाया दे सारे देखी यही छुआ गुरा सब खाया दे सारे देखा मयूरटा उड़िला धीरे धीरे तलू जी गली पाला सी सब कुकुर भय अच्छी पर एवं काटिदेवा सब पारा भाड़ पशिगले अधा पारा ना परटा आगे काटी सारे देखा गाइस रानीर पर काटिदेली एवं देखा परटा काटिदेली रानीर ये पर काटिदेली एवं खाद राणी की सी जाऊ टे रिलैक्स हो जाऊ परटा काटिदेली ना फेवरेट जिनस आणिक आज दिहब सब पारा ये अच्छा आउ गोटे पारा ना पारा मीटिंग कर सब पारा बुलूँ हो गला ये मारे पड़ो रानीर फेवरेट जिनस नहीं आईली देदेवा राणी आ आ आ से जिते ध जहाँ कर सी तथा आसो रानी फेवरेट जिनस यहाँ राणी खाइला माने राजा खाइब कई पारा आसोनी कि ये दीटा आस से दीटा साधारण मीटिंग कर सी बहुत शीघ्र अंडा देदेवे खुशी खबर पलि आस ये गोटे आईलानी आस केते अच्छे सब पारा पलि सब डरुंच हाथ में एमती अभ्यास कले आसबे डरवे ना सब पारा ये बुलूँ ये राणी राजा ये खाऊँ राणीर आज पर कटा दीटा पकईदेमी देख एक माड़ लगे खायापी नागिगले अल्प दीटा पकईदेली आहरी पारा गोटे दीटा खंडर जा पदार अच्छा
ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବଣୁଆ କଲର୍ଟା ସିଏ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ମାଟିଆ କି କ'ଣ ଅଛି କଳାଟିଆ, ଆଉ ଗୋଟେ କଳାଟିଆ ଅଛି। ସବୁ ପକେଇଦେବା, ଏଇখানে ମାଡ଼ ନେଇଯିବେ ସବୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଟିକେ ସାହସ କରିକି ଆଇଲେ ଏଇ କଳାଟା ଖାଉଛି, ସାହସ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆସିବେ ହେଇ ଖାଇଲା କଳାଟା। ସବୁ ପାରା ସାହସ କରୁଛନ୍ତି, ସାହସ କରିକି ଆସିବେ, ଡରିଲେ କିଛି ହେବନି। ଡରକେ ଆଜି ଏଇ ଏଟା ଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଟା ପଡ଼ିଆ ବଣୁଆ କଲର୍ କହୁଥିଲି, ଏଇ କଳା ଦୁଇଟା ଖାଉଛନ୍ତି। ସବୁ ପାରା ଖାଇବେ, ହାତରୁ ଖାଇବା ଅଭ୍ୟାସ ହେଇଗଲେ ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ଯେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ବି ଏଇଠି ବସିଲେ ପାରା ଟିକେ ଡରିଗଲେ ପଳାଉଛନ୍ତି। ଖାଇବାଟା ତ ଡେଲି ଦେଖେଇଲେ ଲଙ୍ଗ ହେଇଯିବ ଭିଡ଼ିଓ, ଏଠି ବନ୍ଦ କରୁଛି, ପଦାକୁ ଖୋଲା ବେଳେ ଦେଖେଇବି ଆଉ। ଆପଣ ଯାହା ପଦାକୁ ପାରା ବାହାରି ନାହାନ୍ତି, ଏଣେ ବାହାର କରିଦେବା ପଦାକୁ। ପାଣି ଶୁଖିଯାଇଛି, ସେତିକି ଯାହା ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ନାଁରୁ କରିଥିଲି, ଆଉ ପଦାକୁ ପାରା ବାହାର କରିପାରିଲି। ବାହାର କରିକି ଦେଖୁଛି ସବୁ ପାରା ମୁଁ ପଦାକୁ ଗୋଡ଼େ ନେଇଯିବା, ଛୁଆଟା ବି ଗୋଡ଼େ ନେଇଯା, ଚଲ ଏକାଥରେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇକି ଆଣି ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବା। ଚାଲ ସିଏ ଆସିବେ ତାଙ୍କ ମନ ଥିବ ରାଜାରାଣୀ ନ ଆସିବେ, ଏଇଟା ବାହାର କରିଦେବା, ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ପାରାଙ୍କୁ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେବ, ଆଜି ରାତି ହେଇଗଲାଣି। ପାରାଙ୍କୁ ବାହାର କରିଦେବା ହେଇଛି, ଅସ୍ତ ହେଇସାରିଲାଣି। ଏବେ ପାରାଙ୍କୁ ବାହାର କରିବା। ସବୁ ପାରା ପାଇଁ ଖାଇବା ପକେଇଦେଲି, ଏଠି ସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଇଏ ପାରାଟା ଖାଇନାହିଁ, ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦେବା। ସେ ବେକ ମୋଡ଼ିକି ପଇଲାଣି, ତାକୁ ଦେଇସାରେ ଦେଖୁଛି। ଇଏ କ'ଣ ଆଜି ଏତେ ବେକ ମୋଡ଼ୁଛି, ତାକୁ ଆଗେ ଖାଇବାକୁ ଦେଇଦିଏ, ତାପରେ ଦେଖେଇବି। ପାରା ତ ଖାଇକି ପଶିବାକୁ ହେଇଗଲେଣି, ପଶେଇଦେବା ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ସବୁ ପାରା ସବୁ ପାରା ପଶିଗଲେଣି। ସେ ଛୁଆଟାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଥିଲା ସେଇଟା ତା ଅଣ୍ଡାଟା, ସବୁ ପାରା ଭାଟରେ ପଶିଗଲେଣି। ସବୁ ପାରା ଅଲ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଳେଇଯାଇଛି ଆଡ଼େ। ସବୁ ପାରା ଏଇଠି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏଇ କଡ଼କୁ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ପାରା ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଏଇ କଡ଼କୁ। ଆଉ ସବୁ ଏଇଠି ରହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା ସବୁ ପାରା ଆଇଛନ୍ତି ନା, ଏଟା ତ ଆଇଛି 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13ଟା 14ଟା ପାରା ସବୁ ଆଇଛନ୍ତି। ସବୁ ପାରା ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ଭିତରକୁ, ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି। ପାରା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଭିତରେ ପଶିଗଲେଣି। ଆଜି ତ ପାରା ମୁଁ ଆସିକି ରାତିରେ ପୁରେଇ ଦେବି, ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ କରିବିନି। ଭିଡ଼ିଓ ଭାବୁଛି ଏଇଠି ରଖିଦେବା। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ରଖୁଛି, ବାଏ।